blessed, O God, your love endures forever. We thank you, O God, for your unconditional, unfailing, and unchanging love. We love you so much, and we continue to praise you with this song. Hear these praises with a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you, and my soul sings. In your presence, get it on your
Manakabalin kun managayat nga Dios, iti daytoy nga gundaway, umay kami ken ka. Nga apo, mangitag-ay, tinagan mo, kanagyaman. Gapo, iti ayat mo, iti tunggal maysa kada kami. Agyaman kami, apo Dios, ta inay ayat da kami. Nga uray no kasano, iti kinatao mi, inayat da kami. Kat iti daytoy nga aldaw, may palagip dayta nga ayat mo, nga iso kumamot apo, iti ada nga panagayat mi, kadagiti padami nga tattao. Kat apo Dios, iti daytoy nga gundaway, ikamang mi dagiti biag mi ken ka. Tapno daytoy nga ayat mo, iso kumaapo, iti adada nga agturay, iti biag titunggal maysa kada kami. Nga uray no anya, dagiti sangsanguan mi nga problema iti biag. Adalat ta kumaapo Dios, nga iti ayat mi ken ka, kat saan nga agbukas. Kastamo tuwa dawaton mi iti bendisyon mo, kan tulong mo iti tunggal maysa kada kami. Tapno daytoy nga ayat ket may pakita mi, maaramid mi kadagiti kapadami nga tattao. Ket apo Dios, agyaman kami iti Espiritu Santo nga iso iti mangpalpalagip kada kami. Ket sapay la kadi apo Dios ta tunggal maysa kas mapalpalagipan iti daytoy nga ayat mo. Ket ada apo nga aramiden mi kadagiti panagbiag mi nga saan mi lang nga sarsaritaen daytoy nga ayat no di ket may pakita kadagiti panagbiag ken uray pay iti panagtigtignay mi. Iti daytoy nga gundaway umay kami met nga mangikamang iti pamilya iti tunggal maysa kada kami. Apo ammom no anya dagiti pagdaldalanan iti tunggal maysa ket sapala kadi apo Dios ta sika iti mangituray tapno iti kasta sikalatta iti mapadayawan kadagiti panagbiag mi. Ikamang meken ka iti biag iti tunggal maysa iti panagbiag mi iti naldaw-aldaw. Nga kanayon ko maapo Dios nga sibibilag kami ken napasnek kami nga agserve ken ka. Katapo kadagiti gundaway nga sinmiyasi kami iti pagayatam apo pakawanen da kami. Iti gundaway apo Dios nga nagliway kami nga nangaramid kadagiti makaayayo ken ka. Apo pakawanen da kami ken linisan da kami. Kadagiti banbanag apo Dios nga makalapod iti relasyon mi ken ka. Katapo tulungan mi iti tunggal maysa tapno kanayon kumapo nga sika iti kitkitaan mi. Iti panamati mi nga saan mi nga ikita. Kadagiti padami nga tao ken kastamot kadagiti paspasamak iti daytoy nga lubong. Katapo agyaman kami, taging gana kadagitoy at kami ako nga mangitagtagay ken mangitantanok ken ka. Gapo iti ayat mo kada kami. Ket madaydayaw ka iti daytoy nga gundaway, gapo ta amin dagitoy ket iso iti inkamang mi. Ken dinawat mi iti naga ni Jesus nga nangisalakan ken nang sumpot kada kami. Amen. Our scripture reading is found in 1 John 2, verse 15 to 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. The word of the Lord. A blessed Sunday, Tito Munggal may salat ha. Kat itiniti nga Domingo, may isa kadagiti aldaw nga kadagiti agtutubo kon kadagiti nakilkilig at nakikilig sa mga February 14 na mga senaryo. Napno siguro ti panganantat na, ano siguro ti nag-reserve. Kat kadagiti nga tiyempo iso ti expression iti panagayat. Usually iti emphasize kat the expression of the eros love. Di panagayat iti opposite gender. Kat party na daytoy iti ganas na iti panagbiag ti rabaw ti daga. Ngam there is a better way nga magbaga ni Apo Diyos kada tayo ti panangam amu tayo iti kasta tayo nga mangayat kan agayat kan ni Apo Diyos. Idi last Sunday we're talking about being a Christ-like disciples kat kadagiti sumursurot kan ni Apo Jesus
No that tayo we are Christ-like disciples, we're exalting God, paredayawan tayo ni Apo Dios. We have an experience with His Spirit. We also are being equipped di sa ni Apo Dios. And also we are empowered by the Holy Spirit nga agbalin tayo kuma nga example wherever we are. And kastamat nga we are engaging, nga involved tayo mat kadagiti biyag, dagiti tattao. And as I've said last Sunday, iti panagministro kan panang iturong kadagiti kakadwa nga mamati ka ni Apo Jesus. We are involving ourselves in the lives of people. Kat sometimes no dala kita tao nga tultulungan tayo, kararagan tayo, minministroan tayo, bagbagaan tayo. It's a messy life, nya? Kat sometimes no dala kiti kunada nga messy life ada nagkomplikado, nagariti challenges na. And when you allow yourselves to be part of it, kat maminsan makitamot nga mariknamot jay challenge na in helping someone who is being challenged with these kinds of situation. Ngumure man no kasta, dito iti may nga palagip kada tayo. In our framework of love, maawatan tayo kuma nga di panagayat ni Apo Dios is our ultimate satisfaction. Kadagiti millennials nga hakadwak, napadasan yon ba daytoy? Kamo kadagi ading ko may nagsasabi sa'yo na mahal kita pero nakatingin naman sa iba. Ang common, no? Common gawin nga mapanpansin ko dagito yun kadagiti na nga generation niya. Madali sa mga emosyon na nadadala sa kagwapuan at kagandahan. Diba? Salamat ko na yun. Ngam dagito da iti may nga makita tayo nga anuman kaslano dati kaskasaran may bagbaakin na nayon ti counseling kan kastamot lang party iti mensahe. No, our wife or our husband cannot satisfy. Iti dito nga ni Apo Diyos lang iti mang satisfy. Dito nga ayat. Ngam in spite of it, adala tamot ti inaramid ni Apo Dios nga design na. No laglagi pun tayo in the context ti ag-asawa. Nga iti inaramid ni Apo Dios adda iti mang penekkin ka kakadwam to do the mission of God here on earth. Ngam ti ultimate nga satisfaction tayo ket ti panagayat ni Apo Dios. John had written in his letter, inya nga ibagbaga na nga ti source gamin ti ayat ket ni Apo Dios. He made love because in the first place, God is love. Common nga mga kuidi nga logic nga ibagbagada nga, if God is love and love is blind, therefore, God is. If A is C and B is C, therefore, A is. Kasi nga concept niya, that's the limited concept iti lubong. Iso nga ti panangkita damat iti panagayat, logic, kakinanayon. Kat no ayatan kakat, masapong mo tang ayatan dak. When you're ministering and discipling others, not necessarily nga kasi nga dagos nga reciprocal. And as I've said, teach one kada tayo, no agayat tayo, tipada tayo nga tao, on our level of ti panagayat nga panangawat tayo, it will be limited. Ngum no maawan tayo nga ni Apo Dios is the God of love. And He would teach us the agape love. Dito nga agape love nga ikat, as I've said yesterday, ti may nga sharing, what is the shape of God's love? Anya ba ti itsura gamin? Iti panagayat ni Apo Dios kada tayo. Iso nga mauawatan tayo nga ni Apo Dios ket managayat, naglawag ti insusurat ni Juan, kadagiti letters na. And we call it the Johannine letters or the Johannine epistles or the Johannine literature. John and then the 1st to 3rd John and even Revelation. Dagiti insurat ni Juan, John the Beloved, nga ipakpakita na iti kasta ni Apo Dios, iti panagayat na kada tayo. Kat iti panang ipakita na iti panagayat na kada tayo is this. This is love. Kung namat lang ni John nga nang isurat, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. As we all know, John 3:16, yang ay kat isudat iti panang express ni Apo Dios. Iso nga ngayon din nabasa tatay in 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Kung nanamat lang ni John nga, haan ngayong agayat, hanyong ayatan nagatiban banag ni tilabaw ti daga, tagpatinggada. No di kat ayatan tayo ni Apo Dios because God is the God of love. Isu na iti best nga source iti panagayat tayo. Isu na iti nagapuan iti ayat as I've said, He is even the source of love because He is love. One time iti nagpakarwasak dito bangir, ada iti anak ti pastor iti nagpastor di Japan nga kadwato iti tradisyon na from a Free Methodist Church. I noticed nga, the conversation me,
Ada ti background na iti panagpamati, ngam ada ti choices na yan, baga na nga, this is the way I like to choose my life. Ta, agsigsigarilyo isuna, anak ti pastor dito nga iti Free Methodist, kat nitatang namot lang nag-translate iti Bible ngayon sarda iti rasa iti. Kat ti panangamon ako na, no ni Apo Diyos kat ayat, kat makitkitak dagiti duwa nga dati nga anak na kaninanang na, ngay kat agkibkibin da iti dalan nga mapananda. Kat dati ayat ijay, therefore, kasi garod nga ni Apo Diyos kat managayat, iso nga no oreno nyaman ti mga mangyari, ay atan datalata ni Apo Diyos. Kat medyo baka danda magak ijay takder na, kung kat di balik kinyak, ta kang agworry, ta namati akmet, nga madadagiti choices ko gamin, iso nga kasi ti panagbiag ko, kung kinyak, foreigner gamin neti nga nagtatrabaho ti nga kontraktor. Kat, so ti adajay pangunot ko, ay kat niya ba ti concept tayo ti panagayat. Despite in my heart, kat I was praying for him nga, Lord, lawlawag mo lata, kat amumot ti puso na, we were sharing with this guy. Ngam dito ti makita tayo, nga this is love ko na ni John. That we love God, not that we love God, but He loved us. Iti panang ibaon na ka ni Jesus nga matay iji krus, gapo iti basbasol tayo. Naitanam kalpas tatalong ano nga ikat nagungar. The act of giving that ultimate sacrifice, iso dahi mang panak iji ayat nga bilbiro kan tayo, akas parswana. The only person who can satisfy that longing heart, iti dahi nga ayat kat niya po Diyos. As a common illustration when I'm preaching kadagiti marriages, no ikabil ti amin na-share tayo ni Manang Lani. No ti panangkita tayo iti asawa tayo ngayon isulang ti mang panpanak ti biag tayo. Panangkita tayo ti anak tayo isulang ti mang panpanak iti biag tayo. No andi trabaho tayo iti panangkita tayo isulang ti mang panpanak kada tayo. Kas ano ngayon ikatan ni Apo Dios out of that life in biag mo, in that equation of your life. Would you still be satisfied? Kat isu day ti may nga makita tayo. Nga ni Apo Diyos kat iso na lang ti mang fill up. So or day preaching kumot lang ti kasar, there are 3 C's kunak. No agasawa, you don't compete with each other. Rather, you complement each other. And ni pagbagagamin ti tao kinyam nga, you complete mi kalukuhan. Yeah? The person who can complete you is Jesus. And that's the expression of God's love kada tayo. So nga dito nga makikita tayo nga bagbaga ni Paul, ani Juan, iti chapter 15, verses 17, nga 17. Nga kunana nga ay bagbagaan na kadagito nga namati nga hakadwana. Do not love the world or anything that belongs to the world. Because if you love the world, you do not love the Father. Kaya't nangasawan ti mang panpanak nga rod king ka, nga ikat dagiti temporary nga banbanag diti rabaw tinaga. Kat makita tayo nga kunamot lang ni Juan, everything that belongs to the world, what the sinful self desires, what people see and want, and everything in this world that people are so proud of, none of this comes from the Father. It all comes from the world. So the world and everything in it that people desire is passing away. But those who do the will of God live forever. Tingnan nyo, may forever pala kung tayo ay nasa Panginoon. So nga dito nga panagayat niya po Diyos, iso timang panak ko makadatay nga una. Yes, the expression and the extension iti dito nga panagayat, kat makikita ikadagiti kas tayo nga mang trato ti para tayo nga tao. Umuna, iti asawa tayo, iti anak, kan kas tao matinado mga tattao. So umuna nga mauawatan tayo garod, no ape nga, may ikita tayo, kan timang panak ko makadatayo kat di panagayat niya po Diyos. We have to understand that God's love is unfailing. Diba? Unfailing. Dagiti daduma na bayag dagiti surprising inya nga mapaspasamak nga kunamno haanda nga agsina kat adag sinsina. Like for the case iti may isang minister icon iti Pentecostal movement yan Benny Hinn in divorce ni bakit na for a reason. Ngam it's good ta nagsinublan damanan. Ngam ano nyaman ti allegations kin kwa na ti ministry na una nararamid na ngam delata it's a human choice. So iti kinya tayo it's ti panangkita tayo ti panagayat no ti panangawat tayo lang nga tao it's always failing. But understand this. Nanya kahit kanya natiket na nga sawan iti unfailing love ni Apo Dios. If God's love is unfailing, what does it mean? Iti Deuteronomy chapter 7 verse 9 to 10 in the Old Testament.
Kung nanti manurat, understand, therefore, that the Lord your God is indeed God. He is the faithful God who keeps His covenant. He keeps His covenant. No, niya titungtungan, ar-aramida na. That's why it's unfailing. Ya? Iso nga ti bagbagak kadagiti kaskasarakat isurat yung man dagi vows you tano alaak no malpas tano in kaso man ta dati counseling nga hanyang kinawatan iwar ko de karin kariyo. It's because you've said it in God's presence and in the witnesses. Kat ti tao agpatpatingga. Ngam di ko nalilito sa unia po Diyos nga He is the faithful God who keeps His covenant for 1,000 generations and lavishes, agasam the word nga lavish niya, lavishes His unfailing love on those who love Him and obey His commands. Kada kita amin nga agtulnog, ipakpakita, iparparik na ni Apo Diyos. Kung mariklik na damot lang, iti daytoy nga ayat ni Apo Diyos. The warning namot lang is this, but He does not hesitate to punish and destroy those who reject Him. So nga damot lang ti panagpili tayo, no? Pilyon tayo ni Apo Diyos no saan. Ang pagmamahal ay choice din yan. No? As they say, love is a verb. Therefore, no, iti panag-ayat mo't lang, iti para tayo nga tawag is also a choice that we make. You know, iti kinyami ti testimonyo mi in my personal analysis, I don't know, with my wife, niya, for our 11 years of journey, ding iti realization nga, am I really doing what I have to do? Am I on the right track with what I'm doing? Kat makikita nga in the 11 years of our journey, it's a unique story between us matlaang, nga you have to choose to love the person that you have married. Di garod, ti common nga nang kong istorya kadag iti kaskasarkat, dati chimpo nga di garod, bumangong kakano, tagsapan, o kitaam di kaabay mo, panpanonotom, apay, nasawak na, kung unam ya. Ito no, bumangong ka mo timisaman nga aldaw, ayo, iyaman na po Diyos, tayo nasawak ba na, kung unam ya. Why? Because again, ti panang tirik na tayo, nurik na tayo lang, it's failing. Kaya nga yung love is not always about feelings. And dito nga choice nga magbaga na kada tayo is to keep our covenant, tungtungan kaniya po Diyos. In John, kung na natin illustration na, all those the Father gives me will come to me. And whoever comes to me, I will never drive away. No sino man tiyo masidag kinyak, kaan ko isuda nga iyan adayo kinyak. Iso nga dito tinagmayat ngay bagbaga na kada tayo. Niya po Diyos, that's why it's unfailing. Tawans nga pinili tayo, nga mamati kan sumurot ka niya po Diyos, na-receive tayo ayat na, He will never drive us away. Ngum ti problema, we are choosing to go away from God. That's the problem. But God's love is always unfailing. No, unfailing, it's faithful, it's steadfast. Ya, talaga nga, han nga mapukpukaw dayta. So nga tino, iti standard tayo lang katagay, ayat tayo, iti standard ti lubong, talaga nga we fail. But understand this, God's love is unfailing. Not only that God's love is unfailing, but also God's love is unconditional. Kan-kansaw ko, sharing ko di Kalman with the free lifers. Kat iso dito iti magbaka na kwa nga, kung tayo mga tao, may mga kondisyon, di ba? Kadag iti babalasang, sinutiket yung maasawa, di ba? Damat ti standards na. No kano nabakatan nga balasang, sumangsangat pa kano standards na. Kuna damat. No, as age goes by, katagkatawa dagay na binmakat nga balasang, nag-speak illegal man. We set conditions, di ba? I love you if pinadparas yung nga nag-experiment kada asawa na, apay nga inayat, dak. Damagin nyo kadi. And you would find, no ibagada nga, gamin, kastoy. And no ibagada di nga list, kas ano nga yung inikat ni Apo Diyos dagi jay, ay atundak pa lang nga ta. Diba? I was sharing with the young people yesterday. You know, I prayed to the Lord that the Lord will bring me a woman in my life with a face who launched 1,000 suitors. Kat nga talaga, challenge yung tagpaisot ni nagar-araw kanya na. Because this is part of it. We have conditions, no, that tayo tagpanpanunot. Ngam ni Apo Diyos, God's unconditional love. Kat talaga nga, awan iti limit na. Di bagbaga na ito'y,
it's unconditional. Walang ito. But God's love is this. He welcomes everybody. The song ti ubing niya, Behold what manner of love the Father has given unto us. Behold what manner of love the Father has given unto us. That we are to be called the children of God. Kunana. Iso nga dito 1 John chapter 3 verse 1, yeah? Behold what manner of love the Father has bestowed on us. Uren anyaman ti color mo, anyaman ti background mo, anyaman ti napalabas mo, mayat man wano madi, anyaman iti hintil ka man, wano Hudyo, wano Ibaloy, wano Kangkanayo, wano Ilocano, wano Mistizo, wano anyaman, God loves you. God loves us. So nga dating a manner of loving ni Apo Dios. He's always loving. The problem is us. Datayo nga tattao. Kat kuna ni Paul, in surat na kadagiti namati Jeroma, For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, or nor other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So it's unconditional. Uno na nyaman ti mangyari ti rabaw ti daga, anyaman ti mapaspasamak iti nga pandemic, uno anyaman dagiti challenges nga sangsangon tayo, ti biyag tayo personally, iti struggles tayo. Understand this, brothers and sisters. God's love is unconditional. He's always welcoming you to come back. Numan namatit yung nga nabayag kat na ikadlis tayo ta nagbasol. Niya po Diyos, He wants you to come back. Yeah? It's unconditional. Wanang kondisyon. Ang problema nga lang, datayo gamin nga tao, we are looking at the love of God in the perspective iti paraswa nga tao. Nya kondisyon. No ayatan dak, di ayatan kamat. No handak ngayatan, niyang kawat ngayatan. That's the condition of this world. But God's love is unconditional. So nung nga nakita tayo, if God's love is unfailing, and God's love is unconditional, understand this, brothers and sisters. God's love is also unchanging. Haan nga agbalbaliw. Manadagida, mukhang hindi na yata yung taong minamahal ko. Mga ganong linya sa mga soap opera. Understand this. I have loved you with an everlasting love, with loving kindness. I have drawn you and continued my faithfulness to you. Uray kas ano ti kinatangken dagiti ulo dagiti nga una nga pinili ni Apo Dios nga Israelita. Agsublida nga agdayaw ti daduma, agayat ti daduma nga didyuson. Ngam ni Apo Dios kunana His love is still unchanging. Wen agungot isuna dinusa na ida. There's punishment because He loves them. God disciplined them. But also understand this, brothers and sisters. Haan lang nga punitive, kahit nangasawan punishment ti panagayat niya po Diyos. But it's also redemptive and restorative. Aramidan na tap nagsubli tayo kenkwana. That's the unchanging love of God kada tayo. No anyaman nga sitwasyon ti sangwan tayo, anyaman dagiti choices, good and bad choices that we have made. But God's love is unchanging. Datayo, ti panag-ayat tayo kaniya po Diyos, dangay de, numapuyutan, di ba? Mayat! Ngumnulin mamiis, ayo. Kasi up and down, up and down, up and down. Siguro, dagay mat, agistorya, dagay ti agasawa kat, adamat ti up and down, up and down, up and down. Takas sigaro ti panang kita tayo gamin ti panagayat. Ngam ni Apo Diyos, it's unchanging. Kunan na di Isaiah, the mountains and the hills may crumble, but my love for you will never end. So says the Lord who loves you. Wala na nyaman ti mapaspasamak. I was notified nga EJ and danti tesi niya nga tsungay kat grabe jigin ginad jay Japan. Kat ure no nyaman ti mapasamak. Mountains and the hills may crumble. Ngum kunana ti saw niya po dos, but my love for you will never end. Di nga itinagmayat, dati panagayat ni Apo Diyos, uray nyaman ti sangsangwom nga nagulugulo iti biyag mo, nagulugulo iti paspasamak, nagmamadi ti choices mo iti panagbiag mo, katkas lamadis-dismayakan nga namati ka ni Apo Diyos. Understand this, brothers and sisters. God's love is unchanging.
hala nga dijay. When we understand that God's love is unchanging, we also understand that God's love is unlimited. Or, di English ko na nga, unfathomable. Parang napaka-deep, no? Immeasurable. But basically, it's unlimited. It's borderless. It's limitless. Kuna ni Paul nga nang illustrate, kuna na nga ikat, may have the strength to may we have the strength, di kararag na, to comprehend with all the saints what is the breadth, kas ano nga kalawa, kas ano nga katidog, kas ano nga kangato, kas ano nga kauneg, and to know the love of God, love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Sabi ko maawatan tayo, dahito nga panag-ayat ni Apo Diyos. Kas ano nga kauneg, kas ano nga kalawa, no ma-measure ko mangam, it's immeasurable. Actually, it's incomparable. Iti panagayat ni Apo Diyos. Iti panagayat, no nyaman nga panagayat data. That's why, dito iti mauawatan tayo nga, iti panagayat ni Apo Diyos, it's unlimited. Kat amin nga tattao nga makikita tayo nga oreno agbabiyag da iti darkness. The love of God is still permitting and welcoming them. That's why dito garod nga panagayat kat masapol garod nga maibingay tinaduma. Hanto gamin nga maawatan, di ba? Dagiti ministro tinaduma mga context. Sometimes when we minister, we want them to be like us. Nga maanda garod naduma di context sa sabali. So we have to find the ways nga di mensahe kat may maysa. But also, dito ti maysa nga makita tayo ko na ni John. Greater love has no one than this, that He laid down His life for His friends. And we are the friends of Jesus. Di kantangay nga friend of God. We became friends with God because we are reconciled with God through His Son, Jesus Christ. The expression of God's love. Kat dito iti panag-ayat. Isumot lang ti illustration ni Paul. Kunana, ureno kas pangarigan man ta, isakripisok iti bagik para iti biyag ti daduma, but have not love, it is but nothing. So nga dagino, Bible study kami kadagay populis. Bumakaya nakat ayo, talaga amat gamin nga ti first nga asawa yo kot, dito nga ilit tayo. Yeah. Love the country. Sometimes we fight because we love our country. Ngam ti question kumat kada kayo kung nakanakwada. Do you love the Filipino people? That's why you're doing what you're doing. And of course, in the first place, do you love God? That's why you're doing what you're doing. Tadi iti mawawatan tayo. If we lay down our life for others, is it because of love or any other reasons? But understand this, greater love has no one than this, that Jesus laid His life for me and for you. So nga John 3:16, and I look at this illustration as the gospel. Kung nanangaykat, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Are we recipients? Kahit nangasawan, inawat tayo ba? Tinanggap ba natin tong pagmamahal na ito? That is unlimited, that is unchanging, that is unfailing, that is immovable. So nga dito tipal palagip na kada tayo. Nga dito nga panagayat, we choose to love God, and we do not love in the standards of this world. No adagarod dito nga panagayat ni Apo Diyos kada tayo. Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. For He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. So, brothers and sisters, are you being satisfied with the love of God? Or adapay lang dagiti banbanag nga temporary diti rabaw tinaga that we're longing to satisfy us? Mangpennek kada tayo. Are you looking for that satisfaction with your wife, with your husband, with your children, with your career, with anything of this world? Or have you found that satisfaction iti nga panag-ayat ni Apo Diyos? God's love is our ultimate satisfaction. Because God's love is unfailing.
God's love is unconditional. God's love is unchanging. And God's love is also unlimited. If you have God's love, then through the help of the Holy Spirit, mabalin tayo garo na gayat, iti daytoy met lang nga pamayan ni Apo Dios nga gayat ti tuma. Loving people unfailingly, loving people unconditionally, loving people unchangingly, and loving people unlimitedly. It's a messy thing, brothers and sisters, to involve ourselves with the lives of others when we make disciples. But God's love is always amazing. And indeed, His amazing love is so amazing. And I pray and hope that this day reminds you that God loves you no matter what. No matter what's happening in your life, no nyaman ti pagdadal niya sa atam, understand this, that God's love is indeed so amazing for each one. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. And I'm alive and well, your spirit is within me. Because you died and rose again. This is the great expression of God's love. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. And I'm alive and well, your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. In all I do, I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. And I'm alive and well, your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. In all I do, I honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. In all I do, I honor you. In all I do, I honor you. Dawat ko ti tatakdari kakabsat. Have you experienced the amazing love of God for you? Kat no still, dapat lang dagiti saludsod mo, no doubts. Understand that God's love is our ultimate satisfaction. And He expressed that itinaytoy nga naramitan ni Jesus ije krus.
Have you received that love that comes from God through His Son, Jesus Christ? Kung nadapay lang na ito yung dua-dua kada tayo, you are welcome and invited nga sikakat makitungtung ka kaniya po Diyos. Nga kaya't mga awaton itinayta nga ayat niya po Diyos. That ultimate satisfaction nga kasapulan tayo ti panagbiag tayo. And that is Jesus in your life. Make sure that you have welcomed Jesus in your life. Ama, salamat itinaytoy nga panakitungtung mo kada kami itatangal daw. Lord, no, iti standards bilang katagayat kami, iti panangamamumi, babawan, tinaisurusuro kada kami. Kada gito'y nga na inlumlubungan nga banbanag, na inlubungan nga laing, agpatingga kami, Apo. We always fail. It's always conditional. Lord, it's always changing. Kastamat, Apo, dito nga mapaspasamak ka na kami. In times, we also have this limited love. Nga Apo, itata, you are reminding and you are telling us nga sika nga Diyos kat managayat ka. And your love is indeed unfailing. Your love is unconditional. Your love is unchanging. And your love is unlimited. Apo, binisunam dagiti tumangtangad king ka itata. Dumawdawat iti dati nga panang penok mo kadakwada iti ayat mo. Isu Apo ti kararag kumutang itata kadakwada akas makian na mo nga ama. Ganyaman dayta nga banag iti biyagta iti puso da. Nga birbiru ko na ti mang penok, Apo. Idaton ko dagiti nga puso, dagiti nga rikna, dagiti nga biyaga. Tapno Ama, tumangad kami kinka, ngay kat sika lang ti pumamangan mi. Kat sika ti mang penok kada kami, kadagiti am amin nga aspeto ti panagbiag mi. Kaputa sika kat Diyos ti ayat, sika kat ayat mismo ta pinaraswam ti ayat. Kat kumamang kami kinka, Apo, penakan na kami, Apo, iti daytang ayat mo. Tapnohan kami nga kumita, iti daytoy nga panagayat ti lubong. Kat Lord, numawawatan mi nga sikat imang panag ka na kami. We can also share dito nga panagayat iti daduma. This love that is unfailing. This love that is unconditional. This love that is unchanging. And this love that is unlimited. Nga mabirukan lang iti panagayat mo, Apo. Salamat, Ama. Katikararag ko karon iti tumunggal maysa. Ganyaman, Apo, iti aspeto ti panagbiagda. Nga kasapulan na ti ayat mo, nga magpanag kadakwada. Sika, Apo Diyos, ti mang ipaahit tata. Sika, Lord God, ti mang sabot ti nga kasapulan na itata. Tapno mauawatan mi nga sika, Apo Diyos. Sika iti Diyos nga kumamkamangan mi. Because your love is so amazing in our lives. Amazing love, how can it be? That you, my King, would die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Yes, Lord. Thank you for your amazing love. Mawawatan mi, Apo, nga your love is our ultimate satisfaction because indeed your love is unfailing, your love is unconditional, your love is unchanging, and your love is unlimited. Help us, Lord, to share this love that comes from you, that is in us because of Christ, whom we receive and we follow in our lives. Let you karon ti pagyamanan mi, kadawat mi, itinagan mo Jesus nga Dios mi.
Sika nga apo mi nga managayat. Babante pa nagtrabaho ti Espiritu Santo. Nga isuti mang panag kada kami. Ito nga ayat mo. And the children would agree together and say, Amen and Amen. Let's all read together the affirmation of the faith of faith. We believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God the Father Almighty. From there he shall come to judge the living and the dead. We believe in the Holy Spirit, the Holy Church of Jesus Christ, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Nagkararag tayo. Apo, agyaman kami, iti daytoy nga mensahim ka na kami. Thank you that you have affirmed us that you love us so much. That you are the one who satisfies us because of your love. Salamat, Panginoon, because your love is unfailing. Even though we fail many times. Lord, salamat ta your love is unconditional. Even though iti limitado nga panagayat mi, we put conditions on people. Lord, thank you that your love is indeed unlimited. Because dati nga panagayat mi, iti labaw ti daga is limited. But also thank you, Lord God, because your love is unchanging. Because always your love is constant. Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Kat iso da ito'y apo, iti inawat mi nga ayat mo, iti panagbiag mi, akas namati kami, idaton mi ti biag mi, kan sumurot kami king ka. Bless us, Lord God, that you may give greater glory to your name, as we be recipients of this love, and at the same time, a powerhouse of your love. Kadag iti taong agkasapulan, iti da ito'y nga ayat mo. May our love be an expression of your love. And may this world, even though at times oppose it, nga maapo, dito nga ayat mo, iso apo ti may pakita mi. Nga with this great strength that comes from your Holy Spirit, nga aglupyas iti dito nga panagayat mo, iti amin nga aspeto ti panagbiag mi. Kat salamat apo, tasika iti kumamangan mi, kan dumawaten mi iti daytoy, because you are the source of love, the author of love. And here we are, asking that you would fill us, and you would satisfy us with your love. Dito garo ti pagyamanan kan dawat mi, tinagan ti Ama, ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Madaydayaw kuma ti Dios ang mga iwan kada kayo, tapno saan kayo amatnag. Isumot ti manginatag kada kayo as idadalus kan siraragsak ti sangwana na. Iti may sa Dios ang mangisalakan kada tayo, babaen kani Apo tayo Hesu Kristo, maitad kuma ti dayag, tanok, panakabalin kun turay, manipo di diugma, ita ken itagnanayon. Amen. Amen.